I got shit to do, yeah, I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a 1 and 2. Got a clear view, penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. Chalet. Let's see. go. So let's see. Yeah, outstanding, बहुत ही जाम मज़ा आ गया।
इतना ज़बरदस्त पराठा, वेरी नाइस, कम ऑयल था। और ओहो, जो आमलेट था, मैं तो कहता यम किस्म का आमलेट था। और स्पाइस, नॉर्मल स्पाइस था। और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला। और इसमें टमाटर भी डाले थे, इसमें अनियन भी डाले थे, इसमें मिर्च मसाला सारा कुछ इसमें ऐड किया था। और बड़ा ही ज़बरदस्त बना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा टेस्ट इसका। चले, थैंक यू वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो।